नूर एक निहायत खूबसूरत, नेक और तालीम याफ्ता लड़की थी। इसके वालिदैन ने इसे मोहब्बत और शफकत से पाला था। वो न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी बल्कि घर के कामों में भी माहिर थी। नरम गुफ्तार, खुश अखलाक और सब्र करने वाली लड़की होने के बाइस महल्ले भर में इसकी नेक नामी थी। वालिदैन की दुआ थी कि इसे एक ऐसा शौहर मिले जो इसे इज्जत दे, मोहब्बत दे और हमेशा खुश रखे। वक्त आया तो रिश्तों की बातें शुरू हुई। कई जगह से पैगाम आए मगर बिलाखिर इसकी शादी एक नौजवान अली के साथ तय पाई। अली खुश शक्ल और पढ़ा लिखा था, खानदान भी अच्छा था और बज़ाहिर सबको लगा कि ये रिश्ता नूर के लिए बेहतरीन होगा। शादी के दिन नूर की आंखों में ख्वाब थे और दिल में खुशियाँ। वो ससुराल पहुंची तो सबने मुस्करा कर इस्तकबाल किया। अली भी इससे बहुत खुश था और हर वक्त इसका ख्याल रखता। शुरू के दिनों में नूर को लगा जैसे इसकी दुनिया मुकम्मल हो गई हो। इसके वालिदैन भी इत्मीनान में थे कि बेटी एक अच्छे घर में है। नूर अपनी पूरी कोशिश करती कि सबका दिल जीत ले। वो सुबह सवेरे उठती, घर के काम काज करती, बड़ों की इज्जत करती और छोटों से प्यार। चंद ही दिनों में घर के अक्सर अफराद नूर की शराफत और मोहब्बत से मुतासिर हो गए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अली की माँ और दो बहनें दिल ही दिल में नूर से खुश नहीं थीं। वो महसूस करती थीं कि नूर के आने से घर के मर्द इसकी तारीफ करने लगे हैं और अब उनकी मर्जी हर काम में नहीं चलती। वो सोचती थीं कि अगर नूर ने इसी तरह सबके दिल जीत लिए तो उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। यूं हसद के बीज उनके दिल में उगने लगे। शुरू में तो उन्होंने छोटी छोटी बातों पर नूर को टोका, जैसे खाने में नमक कम है या चाय ज्यादा मीठी है। नूर उन बातों को नज़रअंदाज कर देती और नरमी से जवाब देती। लेकिन वक्त के साथ ये तनकीद बढ़ने लगी। अली की माँ अक्सर अली से कहती, बेटा तेरी बीवी तुझे काबू में कर रही है, कल को ये तुझे हमसे दूर कर देगी। अली पहले हंसी में टाल देता मगर माँ और बहनें बार बार कान बेरुत तो इसके दिल में भी शक पैदा होने लगा। नूर को अंदाजा था कि सास और नंदे इससे खुश नहीं हैं, मगर इसने कभी जवाब देने के बजाय सब्र और बर्दाश्त को तरजीह दी। वो समझती थी कि वक्त के साथ सब इसे अपना लेंगे। अली अब भी नूर को चाहता था मगर इसके कान में बार बार बातें डाली जाती। यूं शौहर के रवैये में भी मामूली तब्दीली आने लगी। चंद माह गुजरे तो अल्लाह ने नूर को उम्मीद से नवाजा। ये खुशखबरी सुनकर इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने सोचा कि बच्चे की पैदाइश से शायद घर के दिल बदल जाएंगे। वालिदैन भी दुआ करने लगे कि नवासा नवासी सबके दिलों में मोहब्बत डाले। मगर अली की माँ और बहनें इस पर भी खुश ना हुई। वो कहने लगे कि नूर बच्चे को बहाना बनाकर घर के कामों से बचना चाहती है। वक्त गुजरता गया और नूर ने अली के लिए बेटे को जन्म दिया। बच्चे की मासूम हंसी ने नूर की दुनिया रोशन कर दी। अली भी बेटे को देखकर खुश हुआ मगर साजिश करने वालों को ये भी नागवार गुजरा। वो सोचने लगे कि अब नूर इस घर में मजीद मजबूत हो जाएगी। उन्होंने अली के सामने नूर के खिलाफ बातें तेज कर दे। कभी कहते कि नूर बड़ों की इज्जत नहीं करती, कभी इल्जाम लगाते कि वो अपने वालिदैन को ज्यादा चाहती है और शौहर के रिश्ते को नज़रअंदाज करती है। नूर इस सब के बावजूद खामोश रही। इसने दूसरा बच्चा पैदा किया, फिर तीसरा और चौथा। चारों बच्चों की मुस्कुराहट इसके लिए जीने का सहारा थी, मगर साथ ही इसके दिल पर जख्म बढ़ते गए। साजिशें खत्म न हुई बल्कि बढ़ती गईं। नूर ने कई बार अली से बात करने की कोशिश की, मगर वो अपनी माँ और बहनों की बातों में आता रहा। एक दिन ऐसा भी आया जब झूठे इल्जामों का तूफान इतना बड़ा कि नूर को घर से निकलने पर मजबूर कर दिया गया। वो अपने 4 नन्हे बच्चों को गोद में लिए दरवाजे पर खड़ी थी और आंखों में आंसू। अली, जिसने कभी इसके साथ रहने के वादे किए थे, आज इसके खिलाफ खड़ा था। नूर का दिल टूट गया मगर वो कुछ ना कह सकी। नूर दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू और दिल में हजारों सवाल। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस घर को इसने अपना समझा, जहाँ के लिए दिन रात मेहनत की, वही घर आज इसे धुतकार देगा। चारों बच्चे इसके दामन से लिपटे हुए थे, मासूम चेहरों पर खौफ और बेबसी थी। नूर ने रोते हुए अली की तरफ देखा, शायद इसके दिल में रहम आ जाए, मगर अली अपनी माँ और बहनों के पीछे खड़ा सर्द लहजे में कह रहा था, नूर अब तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। तुमने सबके दिल दिखाए हैं, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। नूर के कानों को यकीन ना आया। इसने कांपती हुई आवाज में कहा, अली, ये कैसी बातें हैं? मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया, बड़ों की इज्जत की, बच्चों की परवरिश की। आखिर मेरा कसूर क्या है? मगर जवाब में अली ने नजरें फेर ले। इसकी माँ ने तेज आवाज में कहा, कसूर ये है कि तुम हमारे बेटे पर जादू कर रही हो, इसे अपने काबू में करना चाहती हो। तुम्हारी वजह से घर का सुकून बर्बाद हो गया है। नूर ये सब सुनकर हिचकियां लेकर रोने लगी।
اس نے اپنے بچوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، اگر میرا وجود اب کو اتنا برا لگتا ہے تو میں جا رہی ہوں، لیکن میرے بچے میرا سہارا ہیں، یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ سن کر علی کی بہنوں نے زور سے کہا لگایا اور کہا، بچے تو ہمارے گھر کی امانت ہیں، تم انہیں لے کر نہیں جا سکتی۔ علی بھی سختی سے بولا، نور، بچے میرے ہیں، تمہیں ان پر کوئی حق نہیں، تم جا سکتی ہو مگر یہ بچے یہیں رہیں گے۔ یہ سن کر نور کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس کی گود کے چراغ اس سے چھین لیے جائے۔ نور نے التجا کی، رو رو کر کہا کہ اسے اس کے بچوں سے جدا نہ کیا جائے، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ گھر کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے گئے اور وہ خالی ہاتھ والدین کے گھر واپس آ گئی۔ نور کے والدین نے اسے گلے سے لگایا اور دلاسا دیا، مگر وہ جانتے تھے کہ بیٹی کا سب سے بڑا دکھ بچوں کی جدائی ہے۔ نور دن رات آنکھوں میں آنسو لیے بچوں کو یاد کرتی، ان کے کپڑوں کو دیکھتی، ان کے کھلونے سینے سے لگاتی اور رب کے حضور گلگلاتی، اللہ، میرے بچوں کو میرے پاس لوٹا دے۔ چند ہفتے بعد علی نے باقاعدہ طور پر نور کو طلاق دے دی۔ طلاق کا کاغذ جب نور کے ہاتھ میں آیا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے کاغذ پر لکھی چند لکیریں دیکھے اور لگا جیسے اس کی پوری زندگی مٹ گئی ہو۔ وہ لمحہ اس کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ ایک طرف بچوں کی جدائی، دوسری طرف ازدواجی رشتے کا خاتمہ۔ نور نے کئی بار علی کو پیغام بھیجا کہ وہ کم از کم بچوں سے ملنے دیا کرے، مگر ہر بار جواب نفی میں ملا۔ ساس اور نندیں نہیں چاہتی تھیں کہ نور دوبارہ گھر کے قریب بھی آئے۔ یوں نور کی زندگی ایک قید خانہ بن گئی، جہاں اس کی سزا صرف یہ تھی کہ وہ نیک، صابر اور شکر گزار تھی۔ ادھر نور کے والدین نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے، بیٹی، صبر کرو، اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے، مگر نور کی راتیں سسکیوں میں کٹتی۔ خواب میں وہ بچوں کو دیکھتی اور جاگنے پر خالی آغوش کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے، لیکن نور کا دل سکون نہ پا سکا۔ اس دوران علی کی زندگی بدلنے لگی۔ ساس اور نندوں کے دباؤ پر اس نے دوسری شادی کر لی۔ نئی بیوی کے آنے پر ماں اور بہنوں کو لگا کہ اب سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ انہوں نے سوچا کہ نئی بہو ان کی اطاعت کرے گی اور گھر کی کمان مکمل ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ علی کو بھی لگا کہ اب اسے سکون مل جائے گا اور نئی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ مگر تقدیر کے کھیل بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ علی کی نئی بیوی وہ نہ نکلی جو وہ چاہتے تھے۔ وہ ضدی، مغرور اور خود غرض تھی۔ شادی کے چند ہی دنوں بعد گھر کے ماحول میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ وہ نہ ساس کی عزت کرتی، نہ نندوں کو خاطر میں لاتی، حتیٰ کہ علی کو بھی بار بار تانے دیتی اور اپنی مرضی منوانے لگی۔ گھر کا سکون درہم برہم ہو گیا۔ وہی ماں اور بہنیں جو نور پر الزام لگاتی تھیں اب نئی بہو کے ہاتھوں پریشان ہو گئیں۔ علی دن بدن ذہنی دباؤ کا شکار ہونے لگا۔ اسے پہلی بیوی نور یاد آنے لگی، اس کی صبر و شکر کی عادت، بچوں کی معصوم ہنسی اور گھر کا سکون یاد آنے لگا۔ مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ نور اس کی زندگی سے جا چکی تھی اور بچوں کو بھی وہ کبھی ماں کی طرح سنبھال نہ سکا۔ یوں نور کے دکھوں کی کہانی ایک نیا موڑ لے رہی تھی۔ ایک طرف وہ صبر اور دعا کے سہارے جی رہی تھی، دوسری طرف علی اپنی ہی غلطیوں کی آگ میں جلنے لگا تھا۔ علی کو لگا تھا کہ نور کو طلاق دینے اور نئی شادی کرنے سے اس کی زندگی سکون میں آ جائے گی۔ اس نے سوچا تھا کہ اب ایک ایسی بیوی ملے گی جو اس کی ماں اور بہنوں کی اطاعت کرے گی، گھر کو خوشیوں سے بھر دے گی اور اسے وہ سہولت دے گی جو نور سے نہ مل سکی۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ثابت ہوئی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں نئی بیوی ہنا نے سب کو اپنے انداز سے متاثر کرنے کی کوشش کی، مگر چند ہی ہفتوں بعد اس کی اصل فطرت سامنے آنے لگی۔ ہنا مغرور، خود پسند اور ضدی مزاج کی عورت تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ گھر کا ہر فرد صرف اسی کی بات مانے۔ اس نے جلد ہی علی کو اپنی گرفت میں لے لیا اور صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کے معاملے میں اس کی بات کو فوقیت دے۔ علی کی ماں اور بہنیں جو نور کو قابو میں نہ لا سکے تھیں، انہیں لگا تھا کہ یہ نئی بہو ان کے لیے آسانی کا سبب بنے گی، لیکن وہ سخت غلطی پر تھیں۔ ہنا نے شروع سے ہی ان کے سامنے اپنی انا کا جھنڈا گاڑ دیا۔ ساس کو وہ کھلے عام کہتی، میں دوسروں کی نوکرانی نہیں ہوں، گھر کے کام ملازموں کے ہیں، میرا نہیں۔ نندوں کو تانے دیتی، تم لوگ اب تک ماں کے سائے میں چھپی ہو، شادی کر لو اور اپنی زندگی سنبھالو۔ یہ سب سن کر ماں اور بہنیں سکتے میں رہ گئیں۔ وہی عورتیں جو نور پر الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوتی تھی، آج اپنی چالوں کے انجام سے دوچار ہو رہی تھی۔ علی پہل بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر ہنا فوراً ناراض ہو جاتی اور کئی دن اس سے بات نہ کرتی۔ کبھی کہتی، تو تم اپنی ماں کے ساتھ رہو، میرے ساتھ، کبھی تانے دیتی،
नूर को छोड़कर तुमने मेरे साथ शादी की है, अब मेरा हक है कि तुम सिर्फ मेरे बनकर रहो। आहिस्ता आहिस्ता अली के लिए अपनी माँ, बहनों और बीवी के दरमियान तवाज़ुन रखना नामुमकिन हो गया। घर में हर वक्त झगड़े और शोर रहने लगा। जहाँ कभी नूर के सब्र और बर्दाश्त से सुकून कायम रहता था, वहाँ अब नाचाकी और बदगुमानी के तूफान थे। अली की माँ सोचती थी कि नूर को इल्ज़ाम देकर हमने बेटे की खुशी छीन ली। बहनें भी अब शर्मिंदगी महसूस करने लगे कि हमने जलकर नूर की जिंदगी बर्बाद कर दी और आज खुद अपनी सुकून की दुनिया उजाड़ बैठे हैं। अली की अपनी जिंदगी भी जहन्नम बन गई। बीवी की जिदे और माँ बहनों की शिकायत इसे अंदर से तोड़ने लगे। वो दफ्तर जाता तो दिमाग में घर के झगड़ों की गूंज रहती, वापस आता तो घर में नए ताने सुनने को मिलते। हिना अक्सर कहती, मुझे अपनी सास और नंदों के साथ नहीं रहना, आ तो उन्हें अलग घर दो आ मुझे। बिलाखिर अली ने बीवी के दबाव में आकर अपनी माँ और बहनों को अलग मकान में भेज दिया। माँ के दिल पर यह सदमा बहुत भारी था। वो सोचती थी कि जिस बेटे के लिए मैंने सारी जिंदगी मेहनत की, आज वही मुझे अपनी बीवी की खातिर घर से अलग कर रहा है। अली की बहनें भी इस पर लानत मलामत करने लगे। यूं अली एक तरफ बीवी के नरगे में था और दूसरी तरफ माँ बहनों की बद्दुआओं का शिकार। वक्त गुजरता गया और हालात बदतर होते गए। हिना का मिजाज दिन बदन सख्त होता गया। वो अली पर इल्ज़ाम लगाती कि वो इसकी इज्जत नहीं करता, इस पर खर्च नहीं करता। अली की तनख्वाह पर भी वो काबिज हो गई। अली ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि वो दिन आएगा जब वो अपनी कमाई का मालिक नहीं रहेगा। इस दौरान नूर की यादें इसे बार बार सताने लगे। इसे वो दिन याद आते जब नूर सब्र के साथ सब बर्दाश्त करती थी, जब वो बच्चों की परवरिश मोहब्बत से करती थी, जब वो अली को इज्जत देती थी और कभी ताने ना देती। अली सोचता, मैंने कैसी बीवी को छोड़ दिया और कैसी औरत को इख्तियार दे दिया, मगर अब पछतावे के सवा कुछ ना बचा था। आखिरकार वो दिन आया जब हिना ने अली को खिले आम जलील किया। एक दिन मामूली बात पर झगड़ा बवा तो इसने अली पर चीखते हुए कहा, ये मेरा घर है, अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं तो तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर अली सकते में आ गया। वही घर जो इसने अपनी कमाई से बसाया था, आज वही इसके लिए अजनबी हो गया। हिना ने वाकई इसे घर से निकाल दिया। अली माँ के घर भी ना जा सका क्योंकि माँ और बहनें इससे नाराज थी। यूं वो दर बदर हो गया। जो अली कभी अपनी इज्जत पर नाज करता था, आज तन्हा और शर्मिंदा गलियों में घूम रहा था। लोगों की नजरें इसे चुभती थीं। दोस्त अहबाब भी इससे दूर हो गए। वक्त ने इसे इस मकाम पर ला खड़ा किया जहाँ ना इज्जत थी ना सुकून। इसके पास सिर्फ पछतावे थे। नूर की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहाँ सब्र इसका सबसे बड़ा हथियार था। वो अपने वालिदैन के सहारे दिन गुजार रही थी, मगर दिल में बच्चों की जुदाई का जख्म हमेशा ताज़ा रहता। वो अक्सर रातों को जाग कर दुआएं मांगती और कहती, आ अल्लाह, अगर मेरा कोई कसूर नहीं तो एक दिन इंसाफ जरूर होगा। इसके आंसू इसकी इबादत बन गए थे। वक्त गुजरता गया। अली की दूसरी शादी की खबर सबको हो चुकी थी और लोग नूर के लिए हमदर्दी महसूस करते थे। महल्ले में भी सब जानते थे कि नूर पर जुल्म हुआ है। ऐसे ही दिनों में एक नेक दिल और साहिब हैसियत शख्स हारिस के घर वालों ने नूर के लिए रिश्ता भेजा। हारिस दौलतमंद था मगर इसकी असल पहचान इसका नरम दिल और अच्छा अखलाक था। वो बेवा था और इसे अपने बच्चों के लिए एक नेक माँ की जरूरत थी। नूर के वालिदैन ने पहले हिचकिचाहट महसूस की। वो सोचते थे कि बेटी दूसरी बार शादी के लिए राजी होगी या नहीं, मगर जब उन्होंने हारिस के खुलूस और नेक नीति को देखा तो नूर को समझाया। नूर ने पहले तो खामोशी इख्तियार की, दिल में खौफ भी था कि कहीं फिर वही कहानी ना दोहराई जाए, मगर फिर इसने अल्लाह पर भरोसा किया और हाँ कर दी। यूं नूर की दूसरी शादी हुई। इस बार जिंदगी ने इस पर मेहरबानी की। हारिस ने इसे वो इज्जत दी जिसकी वो हमेशा हकदार थी। घर के सब अफराद ने इसे खुश दिल्ली से कबूल किया। इसने न सिर्फ नूर को चाहा बल्कि इसके दुखों को बांटने वाला भी बना। नूर ने जब पहली बार हारिस के बच्चों को गोद में लिया तो इसकी माँ का प्यार जाग उठा। वो अपने बिछड़े हुए बच्चों को याद करती मगर नए बच्चों के लिए भी इसका दिल मोहब्बत से भर गया। कुछ ही अरसे बाद हालात ऐसे बदले कि नूर के अपने बच्चे भी इससे मिलने लगे। अली की दूसरी शादी नाकाम हो चुकी थी और बच्चे अपनी सौतेली माँ से खुश ना थे। अदालत और खानदान के फैसले के बाद बच्चे नूर के पास आ गए। जब वो दिन आया कि नूर के चारों बच्चे दोबारा इसकी आगोश में आए तो वो सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। इसके आंसू खुशी के थे, दुख के नहीं। अब नूर का घर हंसी खुशी से गूंजने लगा। बच्चे खुश थे, हारिस खुश था और सब ने नूर की कुर्बानियों और सब्र को सराहा। नूर अक्सर सोचती थी कि अगर इसने तलाक के बाद हिम्मत हार दी होती तो शायद आज ये सुकून कभी ना मिलता,
مگر اللہ نے اس کے صبر کا صلہ دیا اور اسے عزت اور سکون کی دولت سے نوازا۔ ادھر علی کا حال بالکل مختلف تھا۔ وہ اپنی دوسری بیوی کے ہاتھوں ذلیل ہو کر خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ ماں اور بہنوں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ بچے بھی اب اس سے دور ہو چکے تھے۔ وہ دن رات سوچتا رہتا کہ اس نے نور کے ساتھ کیسا ظلم کیا۔ اسے یاد آتے وہ لمحے جب نور صبر سے ہر الزام برداشت کرتی تھی، جب وہ بچوں کے ساتھ مسکراتی تھی، جب وہ علی کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ مگر اب سب خواب بن گئے تھے۔ علی کی زندگی ذلت اور تنہائی میں ڈوب گئی۔ وہ گلی محلوں میں رسوا ہوتا، لوگ اس پر باتیں کرتے اور اس کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے۔ اس کے پاس نہ بیوی تھی، نہ بچے، نہ سکون تھا، نہ عزت۔ وہ اکثر اپنے دل میں سوچتا، اگر میں نے نور پر یقین کیا ہوتا، اگر میں نے اپنی ماں اور بہنوں کی سازشوں کو نہ مانا ہوتا تو آج میری زندگی کچھ اور ہوتی۔ مگر اب یہ سوچیں صرف زخموں کو اور بواتی تھیں۔ نور کی کہانی نے سب کو ایک سبق دیا۔ محلے کی عورتیں اپنی بیٹیوں کو کہتی، دیکھو صبر کرنے والوں کو اللہ کیسے عزت دیتا ہے۔ مرد ایک دوسرے سے کہتے، ظلم کرنے والے کا انجام برا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ نور کی زندگی ایک روشن چراغ بن گئی جس نے دوسروں کو روشنی دکھائی۔ وہ خود بھی اپنے بچوں کو یہ سبق دیتی کہ کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا، ہمیشہ صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اس کے بچے بھی ماں کی باتوں کو یاد رکھتے اور دعائیں کرتے کہ وہ اپنی ماں کی طرح نیک اور مضبوط بنے۔ یوں کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ ایک طرف علی عبرت کا نشان بنا اور دوسری طرف نور صبر اور دعا کی طاقت سے ایک کامیاب زندگی کی مثال بن گئی۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ دنیا کا سب سے بڑا سہارا انسان کا ایمان اور صبر ہے، اور سب سے بڑا زہر ظلم اور ناانصافی ہے۔